बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम लंदन से सवाल का आगाज़ कर रहे हैं। फ़रीहा वो कहती हैं कि मैं लंदन में रहती हूँ, आधे सर का दर्द है, इसका कोई हल बताइए। बेटा, इसका हल तो यही है कि जिस मसले में आप हो उस मसले को हल कीजिए। या आधे सर का दर्द हो, पूरे सर का दर्द हो, आम तौर पे किसी एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से होता है, ये बेवजह नहीं होता, इट्स ए सिम्टम। और उस बीमारी को दूर कीजिए। दूसरा एक नंबर लिखिए 03014585 ये डॉक्टर नौशीन साहिबा का नंबर है। और वैसे तो उनकी जो मेडिसिन है बहुत शानदार है, पर आई डोंट नो अब तक कैसे पहुंचेगी। ये है गुड बाय माइग्रेन और ये आधे और पूरे सर के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आपका कोई अजीज़ यहाँ से लेके वहाँ आप तक पहुँचा दे को आते जाते, फिर तो आपको पहुँच सकती है, चूँकि नाज सब्ज़ वाले ख़ुद नहीं भिजवाते बाहर, यानी जो उनकी इज़्ज़ा कारब है वही हैंड कैरी में ले जाएं तो ले जाएं। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, ये आपका मसला हल हो सकता है। वैसे बाज़ ख़ानदानों में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जो बड़ी मोहब्बत से दम करते हैं अल्लाह के नाम से, तो उसका भी मैंने देखा है। ये चूँकि मेरा आँखों का मुशाहिदा भी है कि बाकी दमों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे कुछ बुज़ुर्गों के दम से ये दर्द दूर हो जाता है। तो ये 2-3 आपके हल हैं, इनको देख लीजिएगा। HG सर, मेरे शौहर की जॉब छूट गई है, अब वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं और कारोबार के लिए मेरे जेवर गिरवी रखना चाहते हैं, ऐसे में मुझको क्या करना चाहिए? बेटा, अगर तो आपको अपने शौहर पसंद है, प्यारे हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये जेवर देना हो, उधार देना हो, पहले से सोच लेना चाहिए, वापस इसकी नहीं होती। क्योंकि अगर हो तो फिर वापसी हो जाती है, लेकिन आम तौर पे तो उस वक्त होते ही नहीं है। तो इसलिए दिल बड़ा करके ये ख़ानदान अगर सेट होता है, कारोबार सेट होता है, एंड ऑफ द डे यू वुड बी बेनिफिशरी। अगर आप अपने घर वालों से मशवरा करोगे तो कोई आपको ये नहीं करने देगा, लेकिन अगर आपके मियाँ को इत्माद है एंड एक ट्रस्ट ही होता है ना बंदे को अपने आप पे कि मैं कर लूँगा, और पहले उन्होंने कारोबार किया भी हो, किसी काम में अंधे हो के ना कूदें। इनको बिजनेस करना है तो इसको मेक श्योर करें कि पहले किसी के साथ वो फ्री में काम करें, किसी के दफ्तर बैठ के वो काम करें, चाहे वो कोई स्टोर बनाना हो, चाहे वो ये कुछ चीज़ बेचने का काम करना, जो भी करना हो, इसके बिना हर बिज़नेस डूब जाता है। और मेरे बच्चे गाड़ी, रेल, जहाज सीखे बिना नहीं उड़ते। बिज़नेस का मामला भी ये है कि ये इतनी नॉर्मल चीज़ नहीं है कि जिसका जी चाहे उठे और बिज़नेस में कूद जाए और कामयाब हो जाए। मैंने बड़े बड़े, अब मैं नहीं कहता, सरकारी ऑफिसर आला दर्जे के बिज़नेस में नाकाम हो जाते हैं। बैंकर्स, एक ज़माने में हर दूसरे बैंकर ने वो गोल्डन शेक हैंड लिया था, तो जितने पैसे उनको मिले सब बर्बाद हुए। ये सारे कहते हैं हम वेले बैठे खाएं, फ़लाँ को दे देता हूँ वो कर लेगा। फ़लाँ कौन होता है और वो आपको कमा के क्यों देगा? आपके अब्बा जी का नौकर है, वो क्यों कमा के देगा? उसके लल्ले तलल्ले, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसके खर्चे, कुछ अर्से बाद आपको पैसे देता रहेगा, फिर बताएगा कि सब कुछ डूब गया, क्या कर लोगे? तो फिर ये गिरवी शिरवी भी डूब जाएगा। इसलिए ये 2-3 जो बुनियादी चीज़ें, इनका मेक श्योर कर लें। वर्षन सर, मेरी शादी को 3 साल हो गए, अभी औलाद नहीं है और डॉक्टर भी कहता है लड़की ठीक है, दामाद इस बात को नहीं मानता। अब सच्ची बात यह है कि ये घर तबाही के दहाने पे जा रहा है। लड़की बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, अल्लाह ने उसको करियर बनाया है, यानी अपने हांडी पकानी है, जो उसमें डालोगे उसको उसी को वो सस्टेन करेगी, वही जायका वही टेस्ट देगा ना। तो ऐसे मामले में सासें सबसे ज़्यादा फसाद और हमाकत करती हैं। ऐसा नहीं है कि जाहल और अनपढ़ होती, उन्हें इल्म होता है। यानी इस बात को अब तो जाहल औरतें भी जानती हैं कि अल्लाह ने मर्द के नुस्खे में रखी है जान, वो जाएगा तो औलाद पैदा होगी। सो मर्द की टेस्ट भी होने ज़रूरी हैं, उसमें स्पर्म काउंट टेस्ट कहते हैं, उसमें 70 से ऊपर हो तो बच्चा पैदा होगा। ये 70 मिलियंस
اس کو فگر ہوتا ہے باقاعدہ. اس طور پر اس میں 3 چیزیں ہوتے ہیں اسپرم کاؤنٹ ٹیسٹ میں. جو ٹیل ہے اسپرمز کی وہ کیسی ہے, اور ان کے ہیڈ کیسے ہیں. اگر ویک ہوں, وہ پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک جہاں بچہ بننا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کا علاج کرانا ہوگا. تو صرف بچی کا قصور نہیں ہوتا, اور نہ بچی بیچاری کو ہدف بنانا چاہیے. اس کی لڑکا نہیں مانے گا, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. لڑکے عام طور پہ گلٹی ہوتے ہیں, وہ جانتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہینڈ پریکٹس کی ہوتی ہے, ماسٹربیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, گندی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ایک اندر گلٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ فٹ, اور پھر ساتھ بچہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس کو لڑکے کو پہلے قائل کیجئے, منائیے, لے کے جائیے. تو اچھا, اگر فرض کریں اچھے سپرمز ہوئے اور اچھا اس کا کاؤنٹ ہوا, تو پھر ایک میں آپ کو میڈیسن, یہ سپلیمنٹ ہے, یہ میں سجیسٹ کر دوں گا, اس کو آپ استعمال کر لیجئے. یہ ہے سپر میکس, سپرم سے ہی ہے سپر میکس. یہ ناز ہبز کا ہے, اور فار میل ہے فرٹیلیٹی, اور دوسرا ان کا ہے وی ایم میگا پار, اور یہ ہے ہیپی میرٹل لائف. اس میں اس کی پرفارمنس کے لیے یہ دونوں کیپسولز ہوتے ہیں, تو 1-2 ماہ یہ لینے ہوتے ہیں, اور اپنی خوراک بدلنی ہوتی ہے, اپنا معمول بدلنا ہوتا ہے. تو پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ خوشی کا لمحہ آ جائے, اور وہ جو آس امید آرزو ہے وہ پوری ہو جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو, اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا, اور 3 ماہ کے اندر آپ اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے, اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے, ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے, اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے, شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341657826 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا.